Salam alaikum, marhaba bikoum Asdin, salut tout le monde et bienvenue avec Asdin. Aujourd'hui, on a une petite repas très simple à vous proposer. Mais avant de commencer à vous présenter notre plat d'aujourd'hui, pour les gens qui viennent de voir la première fois notre vidéo ou la première fois qu'il est sur ma chaîne, n'oubliez pas de s'abonner, faire un like et bien sûr laisser un commentaire. Comme ça, je sais ce qu'il faut avancer si ça vous a plu. Salam alaikum, marhaba bikoum مرة أخرى مع Asdin. اليوم عندنا واحد البلا جديد، ولكن قبل ما نبدا في البريزونطاسيون ديال البلا جديد ديالنا، بالنسبه للناس اللي اول مره كيدخلوا عندي لاشين ما تنساوش الاشتراك والاعجاب والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. نتمنى من الله يكون هذا البلا اليوم غيعجبكم لانه لذيذ بزاف. مرحبا بكم. Aujourd'hui on a le saumon au four avec des aubergines parmigiane. C'est une façon de les faire à l'italienne. السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم عندي لكم وصفه جديده للسلمون في الفران مع الدنجال بطريقه ايطاليه كتسمى بيرماجياني. بالنسبه لهذه الوصفه هذه غنخليكم تتبعوا كيفاش كنحضروها، لذيذه بزاف وسهله جدا. بالنسبه ندوزو لا ديغوستاسيون بيان سور. كما كتلاحظوا معنا الدنجال ديالنا كيكون طيب مزيان بهذه الطريقه هذه، بيان غراتيني، فيه الفرماج، فيه بزاف ديال لي زانغريديون. Magnifique, j'ai jamais dit ça, mais je vous laisse juger vous aussi. زوين ولذيذ بزاف. خليكم تذوقوا هذا البلا هذا وتبعوني باش نوجدوا لا بريباراسيون ديالنا. Suivez-moi pour la préparation de notre plat d'aujourd'hui. Pavé de saumon au four, aubergine parmigiane, saumon سلمون في الفران مع الدجاج بارميجياني بطريقه ايطاليه. À tout de suite. رجع لكم من جديد de retour. Voilà les ingrédients. On va avoir besoin de deux morceaux de saumon, deux pavés de saumon, voilà, à cette taille-là. Deux aubergines, un petit coulis de tomates, une tomate, un peu de parmesan, une échalote, une gousse d'ail, un peu de persil, un peu de citron, huile d'olive, des tomates pour la décoration, ça vous concerne pas. Un peu de sel, du curcuma, du poivre, du paprika et du paprika fort. Je reviens. غتحتاجوا واحد الشطروفه ديال الحوت ديال السلمون بهذه الطريقه هذه كيتسمى بافي. غتحتاجوا واحد جوج دنجالات، جوج باذنجان، شويه ديال الكولي طوماط، شويه واحد لا طوماط، ايشالوت ولا بصله صغيره حمراء، واحد الراس ديال الثومه، غتحتاجوا شويه ديال البارميزون بودر الا ما كان سي با غاف، هذا باش نعطيو بيه اللون، وشويه ديال البرسيل، القزبر المعدنوس. هذا غير طماط صغار كنديكوري بهم لاصيط، وشويه الحامض، زيت الزيتون، ملحه، الخرقوم البلدي، البزار، التحميره الحاره ولا ليسبيريت، انا ما عرفت سميتها بالعربيه كما كنقراها ديما. بالنسبه للتحضير ديالنا ساهله. غنشدو لي صومون ديالنا غنخليوهم دو كوتي، غادي نقطعو الباذنجان ديالنا على الطول بحال هكا. On va couper nos aubergines sur deux en une taille équivalente. On va juste tailler comme ça. Il reste à cette manière là, comme ça. Je reviens juste après. Après avoir coupé nos aubergines, il ne faut pas oublier d'allumer votre four à 200 degrés le temps qu'il chauffe pour qu'on puisse cuire nos aubergines. كما راح تشوفوا قطعنا الدجاج ديالنا، ولكن قبل ما نبداو نقطعوا داكشي كنشعل الفران ديالنا على 200 درجه وكنخليه يسخن. من بعد كنديروا لا بابريكا ديالنا دوز ان ريسيبيون، معلقه صغيره، شويه ديال بابريكا حاره الا بغيتو الحار، ما بغيتوش ما ديروش. un peu d'espelette, un peu de poivre, peut-être 2 petites cuillères à café, un peu de curcuma, demi cuillère à café, un peu de sel, bien sûr, selon
convenance. On rajoute un peu d'huile d'olive كما لاحظتوا درنا الملحه البزار السكينج خرقهم البلدي تحميره في الزيت وكندهنوا الدجاج ديالنا بهذه الطريقه هذه. Tout simplement. On va les mettre au four à 200 degrés pendant 15 minutes. A tout de suite. Le temps que nos aubergines cuisent dans le four, on va préparer notre petite sauce tomate qui va avec notre aubergine four. On va juste hacher notre oignon ou notre échalote. Pareil. Pour l'ail. On va lancer tout en même temps. Un peu d'huile d'olive. On va couper notre tomate grossièrement. On va la mettre aussi. On va les laisser cuire pendant 5 minutes, après je reviens. خليهم comme ça prêt pour regarder ça. On va rajouter notre coulis de tomate. On va assaisonner du sel, du poivre. Et si vous avez feuille de laurier, un peu de thym juste pour aromatiser votre sauce tomate. كما لاحظتوا درنا الملحه البزار زدنا فيه واحد 3 ساعات والقصيده موسى غير باش يعطينا واحد لوغو زوين لاصوص ديالنا ونخليوه يطيب على خاطرو ونرجع لكم. Voilà, notre sauce tomate elle est prête. Nos aubergines ils sont prêts après 15 minutes exactement. Là on va juste hacher un peu de persil et de la coriandre. On va juste les ciseler plutôt. كما لاحظتوا معنا لاصوص طوماط ديالنا وجدات والدجاج حتى هو ديالنا طاب كما كتلاحظوا. الدجاج لذيذ جميل جدا في المنظر ديالو. نزيدو غير الربيع لاصوص طوماط ديالنا قزبر معدنوس بكل سهوله. غادي نديرو غير une cuillère comme ça. Mettre un peu de sauce tomate sur nos aubergines. Du parmesan dessus. On va les remettre au four pendant 10 minutes, le temps que ça gratine. Pour notre saumon, c'est simple. On met juste un peu d'huile d'olive au fond de notre plaque ou plateau. On va huiler des deux côtés. Un peu de sel, un peu de poivre. Et un peu de
paprika fort si vous voulez ou l'espaulette. كما لاحظتوا درنا الصومو ديالنا السلمون بزيت الزيتون، دورنا على الجويل، درنا اللي ملح وبزار شي ديال السبلات وغادي نخليهم بجوج في الفران 10 دقائق على 200 درجه ونرجع لكم من بعد pour le dressage. À tout de suite. Voilà de retour après 10 minutes exactement. Voilà notre saumon, voilà nos aubergines. On va passer au dressage. C'est simple et c'est rapide. On met notre saumon ici, nos aubergines. Si vous pouvez le constater, on a pris des aubergines mauves et des aubergines normales. On a gardé un peu de sauce tomate. Pour accompagner notre saumon. Un peu de couleur pour notre assiette. Comme vous pouvez le constater, ce plat il est facile, il est rapide et c'est très très bon. Vous allez l'essayer, vous allez voir. J'espère que cette recette ça vous a plu. Et j'espère que c'était pas très très dur à réaliser chez vous. نتمنى من الله تكون هذه الوصفة عجبتكم و المردود ديالها كان جميل جدا. Voilà, notre recette elle est prête. Je vous souhaite bonne fin de soirée. À bientôt. ليلة سعيدة وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله.